Ya, nafikiri tumefika salama kabisa katika mji wa Mali kwa ajili ya maandalizi ya mechi yetu ya CAF. Haitakuwa mechi rahisi, ni mechi ngumu, ni mechi ngumu sana hasa unapocheza away. Ya, tumeweza kuangalia katika mechi yao ya kwanza waliocheza first match yao kabisa ilikuwa nzuri na waliweza kucheza vizuri sana. Ni timu moja ngumu sana hasa unapokuwa nyumbani. Kwa hiyo nafikiri pamoja na ugumu wao wote tumekuja kupata matokeo katika mji wa Bamako na inshallah kwa uwezo wa Allah kesho tutatoka na ushindi. Coach, you said first of time we thanks we are alive safe in the Bamako and we come for the second match. It's not his match because we saw them on the first match. The good team once they play home. I think we are coming for the match. We are ready and inshallah we can get a win tomorrow. Tout d'abord, je remercie Allah. On est bienvenus au Mali et nous savons très bien que cette rencontre ne sera pas une rencontre facile. On a regardé leur premier match et c'est une très bonne équipe. Mais nous sommes venus et nous sommes aussi prêts. Et Inch'Allah, ça ne sera pas un match facile, mais on va se donner pour gagner. Merci Alassane. Quelles sont vos premières impressions ici à Bamako par rapport à cette rencontre? On est là, on est bien arrivé depuis 2 jours. On est là en train de se préparer pour ce match. On connaît l'importance de ce match. On a joué en première journée, ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc cette match, on est là, on le tient à cœur, on lui donne beaucoup d'importance. On est venu ici pour chercher les 3 points aussi. Et Inch'Allah, Allah nous le donnera. Ok, merci. La parole est à vous pour des questions. Questions? Pas de questions? Donne le micro. Oui. Hello. Coach, yes, you lost during the first match against Petro. Are you confident when you arrive at Bamako and your first loss creates a doubt in your team or not? Tumepoteza mechi ya kwanza tukiwa nyumbani. Lazima tushinde mechi inayokuja. Haitakuwa rahisi kama nilivyosema mwanzoni. Haitakuwa mechi rahisi kama nilivyosema, lakini nasema kwamba ili tuweze kuweza katika hatua inayofuata na tuweze kufanya vizuri kabisa katika group letu ni lazima tuweze kupata kushinda game ya kesho na inshallah tuko tayari kwa kuweza kupata matokeo katika mchezo wa kesho. Yeah, coach, you say it's true. We lose for first match at home, but it must to win tomorrow. It's not easy, but if you want to be the safe in our group stage, it must to win tomorrow. And we are ready, and inshallah we can win tomorrow. Oui, c'est vrai, on a perdu notre premier match. Et si nous voulons vraiment rester dans cette poule-là, on doit tout faire pour gagner le match. Et Inch'Allah, nous gagnerons le match de demain. Ok. Autre question? Pas de question? Ok. Le micro? Adalema, Jonah. Non. Oui, c'est ça, oui. C'est bon? Ça ne marche pas? Ça ne marche pas? You can, yeah. Non. Faut poser votre question. Okay. Okay. Thank you.
presentation. Introduce yourself. Okay. My name is Baraka Mpenja, a journalist from Tanzania. Okay. Azam Media Limited. Coach, the last match against Petro Atletico, your starting lineup was without a natural number 9. You played with false number 9. So do you expect the same game plan tomorrow, or will change in your Oui. Kwa maana kama mwalimu mechi iliyopita ulianza bila mshambuliaji asili na watu walilalamika kwamba mambo hayakwenda vizuri. Je, kesho kutakuwa na mabadiliko tukaona namba 8 asili kwa uwanjani? Ni kweli game iliyopita. Coach, pour le premier match, on a perdu le match et vous avez aligné des joueurs avec un faux numéro 9. Et on voudrait savoir si vous allez encore aligner les mêmes joueurs et avec le faux numéro 9. Nafikiri kila game ina approach yake. Ile game tayari ilikwisha pita. Approach yake ilikuwa ni nyingine tena. Game ya kesho ni game tofauti kabisa na game ambayo iliyopita. Kwa hiyo tunakuja na approach nyingine kabisa. Kwa hiyo tutegemee tofauti na mechi iliyopita. Coach, is yes, every game we has a same approach. That it was approach for the last game. That is past. So tomorrow we are coming with other approach. So for tomorrow we are coming for other approach. That's where last year already passed. Tomorrow we are coming for another approach. Ok, chaque match a sa stratégie et pour le match passé c'était une autre stratégie et le match de demain c'est une nouvelle stratégie. Donc on va mettre en place une nouvelle stratégie pour affronter le match de demain. Ok, donc merci coach, merci Kanté et on va se retrouver pour demain. Thank you coach and thank you Kanté. See you tomorrow. Okay. Merci. Asante sana. Voilà, merci.